Hello guys, welcome back to our channel and back to another vlog. आणि कशी आहे तुम्ही सगळी सगळी बरे आहे? तसं आमचं एल्कन. Good. Yesterday, I went to McDonald's and I found the school clocks. Yeah, but the stick inside, but I already put it. Oh, this. So you can just decorate it like this. Plus, look, there's something here, so you can just hang it on your bag. Well, दाखव त्यांना क्रॉक्स दाखव. So yeah, guys, याचे मॅकडोनल्डला त्यांना आता क्रॉक्स मिळतंय. हॅपी मेल. घे. आणि इथे आमची मॅडम आहे इथे. Hi! Welcome back to my channel. What are you doing? Mommy's doing my hair. हॅलो गाईस, कशी आहे तुम्ही सगळी? सजवता सगळी हाय म्हणून बोरी. आता ते चहा पिले आम्ही आणि याचे चहा पिला बसून आणि आहे. काय सुगवते गे आता? आयज होई गेलो नाही आम्ही ना गो. होय, चड भोवली आयज रेस्ट डे म्हणली घरा रावया आयज मातशें. होय. आयज घरा रावन आतां तेगे काय सुगयता आनी मागीर रांदपा वयता. आज कितें स्पेशल? तूं स्पेशल जेवपाक कितें? जेवपाकू? होय. आयज इसवण काल इसवण हाडलो हा न्हू. Oh wow. सो इसवण फ्राय, इसवणां ती ग्रीन कलर कोडी आनी इसवण फ्राय आनी शीत. आनी मातशें घर थिंग हाटल्यान साफ करया मरे आयज. Hoy, Korea. Eyes off. So, Kanevi, do you like ison? Oi! Which is your favorite fish? Ison. And Ison. ison and ison. Kane, Elkan, your favorite fish? Paro and Ison. Paro and ison. Oi. Par favorite gelo? Oi. And look at my new ball. Oh, new ball. Wow. तो काल घेऊन येईल तो बॉल ना रे. Oi. Goodbye, babe. Hmm? Your baby's like आणि आज having- आमगे तिसरे Yeah, हातो good. मस्त सॅड हातो आयज. हॅलो म्हणून रे तू? हो केलन. Hello, guys. Guys. आज guys रावताय मग तुका केलन. Say hi to them. Ha. केलन. Oh, ते फाटल्या मामी हाटल्यान लिपोन हा. तो सॅड हा मस्त. तेगे तो टॉय हा तो मातशें ते एल्विशा मातशें नागे उरलो. सो तो हाडली बगर मातशें येना जाता. What, why you crying? So guys, आता भायर जालें आतां च्या पिलें. काल लेट न्हिदलोली. आज कॉला हॉलिडे आहा न्हू, सो आमकां बेगीन उठोवंक नाका. सो 12 तेशी उठली आमी ना 12 पयलीं उठली आमी. 12 च्या पिलें आनी आतां समथींग थोड्या वरांनी ना कितलो टायम लागता तुका रांदूंक? एक वरान जाता रे सगळें फास्ट करता. ओके, सो अरावंड 2 तेश जेयता आमी. सो तुमकां आयज जेवण स्पेशल जेवण दाखयता तुमकां. जी बेंदात मगे जेवण दाखयता तुमकां. ओके, इसवण स्पेशल टुडे, इजंट इट? Oi. तूं हेगे सारकें तुगे सार फेवरेट न्हू इसवण? Yeah. इसवण तो रावलो न्हू, प्लेट सारकी एम्प्टी काबार. एक शीता कोणी पासून सारखं न्हू गो. Yeah, and चल every time you say Ison, yum, it's making me hungry. या एक दिसा आयकलां इसवण खायला तेगे इसवणान नांव घेयल्यार तेगे पोटान भूक लागती. रांदपा वयता. ओके, मीट यू ऑल लेटर. ओके, आय मीन आय शो यू लेटर. तुम मागीर दाखयता. ओके, सी यू लेटर. आवयची आमची इसवण रेडी. चोवपाक कितली रुचीक आवयस. सो कम गायज, जॉइन कोराय जेवपा आमकां. सो आमगे जेवण जालें रेडी आनी इसवण दाखयता तुमकां. रूच येयला आसता तुमकां. आनी हांव चोय पिता उराक. आवयस चड स्ट्रॉंग, व्हेरी गूड. खूंयच हाडलो गो तें उराक? हय, सो सॅम्स फीश तेका मेवता उराक. बरें आहा अजून स्ट्रॉंग. आनी हांव उराक पिता कित्या हेचो भुरग्यांक बरयता चोय. सो हांव भायले रावता म्हाज्या जेवपा बाराबर. सो तितू म्हणल्यार उराक काबार जातलें. सो मागीर दाखयता तुका. ओके, सो ते आमी जेयताय गायस. उराका बारा शीत
आनी मागीर इसवण वाव जस्ट वाव बरें जालें जेवण आयज इसवण हाडलो आमी अगेन सेम फीश हेज बरें आहा न्हू टेस्ट आहा इसवणा भितर गाबड मेलो म्हाका गाबड म्हणल्यार कितें इसवणा तापी येयलो ओ सो इसवणा आतां कितें केलें कित केली काय तेण कट केलो गाबड सेपरेट हाडली ती गायर हाडली म्हाका विचारलें कित करपाचें मामान सांगलें मागीर तांतयां खायली हय फ्राय करून खायली सो गायज तेणें काल राती इसवण फ्राय केला तेन्ना कितें ते सेपरेट आनी कितें आहलोचे फ्राय ती खात्या ते लोक खायनाय सगळीं खाताय मरे तूं गोंयकार काय गोंयकार न्हू रे तूं इट्स व्हेरी क्रुएलिटी इसवण खायला आनी इसवणा तांतयां खायले बट भुरग्यांकूय खायले आनी तूं कोंबये तांती कितें खात तरू ती कोंबये भुरगीं न्हू पॉइंट टू बी नोटेड ए दोनूय भाशे उलय नाका सारकें न्हू बरें लागता गाबड्यो आनी गाबडी बरें लागता मरे इसवणाक वयच्यान बरें लागता काय लायक डिफरंट टेस्ट कितें सांगलें केन्ना खावना रे तुवें शे म्हाका लायक ना तेका कांय लायक जायना तेका तूं कितें हा म्हूण सांगू तेका लायक जायना I eat इसवण चोणोक बांगडे लेपो आनी कितें नुस्तें खाता माणकी माणकी येस माणकी खाता फेवरेट तेगे सुंगटां ना सुंगटां खायना गायज आतां म्हणटा तो गोंयांतलो गोंयकार पूण सुंगटां खायना म्हाका लायक जायना तेका लायक कित्याक जायना तें विचाराय ते कडेन तो कोणूय सुंगटां खायना कित्याक तेका एलर्जी बी आसता तेका एलर्जी बी कांय ना तो सुंगटां खायना कित्याक सुंगटां उजरायता तेन्ना वास येता तो वास तेका लायक जायना तेका लागून तो सुंगटां खायना हें आनी कसली लॉजीक तेचें तेगेलें तें फालतू बी लॉजीक आहा न्हू तें कोड्या आहा लायक पूण खाता तो आं जेन्ना अशें करून न्हू कितें कितें करता तें कोणें कसो तितू सुंगटां खायना आहाय म्हूण सुंगटां खायना तो पूण रिसॉयस खाता तो रिसॉयसा भितर सुंगटां आसताय पेस्ट आसता पेस्टू आनी सुंगटां कुडकी घालना उद्दी लोकू तसलें खायना मागीर सुंगटां तूं केश को पडटा रे कितेंय सांगनाका कितेंय सांगता तुमकां तर म्हाका लायक जायना सुंगटां सो सुंगटां लायक जायना तेका सुंगटां वास लायक जायना तेका ना टेस्टूय म्हाका लायक जायना हांव नको आतां म्हणटा कसलो गोंयकार काय पूण आय डोंट ईट आनी कितें खायना पार खायना पार कितें खायना तूं पयर खायलो मरे तूं एक दीस पारो बोंबील खाता न्हू हय बोंबील खाता तेवूय खायना जालें तो आतां काजार जावन हांव खावयता तेका तो खायना म्हूण हांवें करपा हांव रांदता तो मागीर खाता हय सो कसलें सुंगटां डीश जाल्यार हांव खायना हात अय आनी सुंगटां रिसॉय सोडून ओके रिसॉय आनी सोडून हांव सुंगटां एक पाटी बारीक कितेंय केलें म्हणून तूं कोणें तें मागीर तूं खाता तें हय गो बारीक केल्यार दुसरें लायक आतां सुंगट तूं आसकोन तो आख्खें सुंगट आहा न्हू जाल्यार तो खायना आख्खें अशें करून सुंगट बट पयर तेणें हातूय खायलो मरे बिर्याणी सुंगटाची पयर एक दीस कितें जालें म्हागे भावान सुंगटां बिर्याणी केलोली आनी तो बिर्याणी बी बेस्ट करता सो हेणी कितें केलें हो गेलो जेवपाक हांवें सांगलो ना सुंगटां बिर्याणी म्हण आनी बिर्याणी घेयली चोवपाक हांवें गायली तेका हांवें वाडली तेका कितें आगो काय हांवें म्हणलें बिर्याणी केल्या भिरोन तेणी बिर्याणी घेयल्या चोवपाक वास बरो येयलो लायक चिकनास बरो वास येयलो बिर्याणी वास येयली तेका आनी हांव बसलें आनी न्हू बिर्याणी खाता बरी आं टीव्ही फोनाचेर हाडलो तो कितें चोयतालो तो फोनार बुडलो दिसता खायली तेणें आनी हांव चोय तेका कोट्टा काय म्हण आख्खें तेणें तें सुंगट तोंडान घायला तेणें खायला तें कळ्ळो ना ते सेकंड टायम तो जेन्ना हातालो न्हू तेन्ना तो म्हाका विचारता केली बिर्याणी गो काय चिकनाची काय सुंगटाची हांवें मागीर सांगलें सुंगटाची लास्टाक कळ्ळें म्हाका सुंगटा टेस्ट आख्खी मातशें बिर्याणी काबार जावन तेन्ना तेका कळ्ळा सुंगट म्हूण तें ना तो मसाला बरो आहलो लायक हांव खोरें चिकन म्हूण तें सो हांवें चिंतलें बरो आहा वासूय बरो येयलो बिर्याणी सारको लायक चिकन टायपूच हांवें रावलो मागीर लास्टाक मातसो टेस्ट येयलो आं सुंगटाचो तेन्ना मागीर खायलें आख्खें कवर हांव खायलें तुवें हय मागीर फकत ती कोडी खायलें आय मीन कितें तूं प्लेट पुसलो मरे
ना मागीर खावं नाय कितें खावना तुवें खायली तुवें सुंगटां खावं नाय मागीर बेश्टी बुरायलें खायलें लास्ट टायम मागीर सुंगटांची कितली सुंगटां खायली तेणें तेजे बेश्टी ते सुंगटां अशें खायना करून लोक सुंगटां नाडटाय खायना. जाल्यार कामाक कितें करूं आतां हांव पोटां वयता न्हू नाडटाय जाल्यार बेश्टें करपाचें जेन्युअली तुका लायक ना बट तूं खाता बेश्टें कितें तें आपल्या लायक ना करता मागीर कितें फ्रूट हाडली न्हू तो खायना फ्रूट अरे हाय रे म्हाका लायक ना हांव खायना कस्टर्ड खायना जेली खायना पुडिंग खायना कसले ते डिझर्ट तो खायना डिझर्ट केक आईस्क्रीम तिवूय सांग कसली ती कितें आईस्क्रीमू होय चॉकलेट वनीला और बटरस्कॉच ते खाता तिनू हात तो ते हात म्हणल्यार स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी हात तूं हय तर कोकोनट खायना कोकोनट फ्लेवर खायना मागीर आनी कसलो फ्लेवर आहे सो नॅचरल्सान आमी आयस्क्रीम खावपाक ते न्हू कोणूय बऱ्या फ्रुट्साचे खातले तो एकलोच केन्नाय चोय ती फकत चॉकलेट चीप खातलो आनी काय खायना तो डबल स्कूप तेच ते गेले बास्किन रॉबिन्सान गेल्यारूय तेच तो चॉकलेटाचो फ्लेवर घेतलो तो हय कितें तें बरें लागता ओय दुसरे फ्लेवर ट्रेश करपाक जाय तेवूय बरो हांव लागता बबल गम खायना बबल गम खायना एक पाटी एक पाटी हय एक पाटी तेवूय हांवें फोर्स करून तो मागीर खाता ती इसवणाचें खंय पावल गो आयस्क्रिमाक गो पावलें गायस भाजी एकू खाता गायज मागीर त्रास म्हाका जाता पयलीं सद्या न्हू म्हाका केन्ना काजरा पयलीं रांदूंक कळना आहलें आतां हांव शिकलें म्हणल्यार आनी शिकलें तें कितें बेस्ट रांद सारकें तुमी केन्ना ये जेवपाक थँक्यू हय क्रेजी जाता तुमी सगळे जेवणार बट म्हाजी मामा बी बरी रांदताय त्या लेवलार अजून पावना पण नॉट बॅड ना रे म्हाका जेवण बरें आसता न्हू भाजी लायक जाता म्हणल्यार हय भाजी बी बरी जाता सकाळची भाजी तुमी केन्नाय ऑर्डर दियाय केन्ना भाजी ट्राय कराय तुमी रेस्टॉरंटान पळय सांगता तेगे भाजी बिश्टी एक ट्रायला घाले काबार जाता जाल्यार मागीर आनी ऑर्डर कराय हय न्ही टू गुड भायले गे बरें करता कितें पूण बेस्ट हा भायले एप्रिशिएट करता गुड बॉय ना बरें लागता बरें लागना बरें लागना जाल्यार सांगता न्हू हांव ऑनस्ट रिव्यू दिता फॅमिली विचार डायरेक्ट सांगता बरें जावना बरें जावना तोंडार एक सांगता तो सगळ्या कितें ऑनस्ट रिव्यू तोंडान चिंतना तुमकां हर्ट जातलें आनी कितें ना तो सांगता आनी ना जेवणा हितून सारको येना मागीर दुसरी पाटी मातशी इम्प्रुवमेंट जावपा तो नाका मातसो फिल्टर्ड मनीस तो न्हय फिल्टर घालून बी उलोवपा नाका केन्नाय मागीर थोड्यांक लायक जायना पळय मागीर सो थोड्यांक लायक जायना तांकां आय डोंट केअर जस्ट जोकिंग गायज मातशें सांगाय चड उलयलें जाल्यार एक्चुअली जेत तेन्ना उलयनाय सो मागीर करता तुका ओके सो गायज आतां पोट भरलें आमचें बरें जालें जेवणाचें दनपारां थँक्यू माय बेबी वेरी डिलिशियस फूड वेलकम बरें रांदतें आं गायज पयलीं काजार जावचे पयलीं काजार पयलीं कांय रांदलो ना ती न्हू आतां काजार जाय मातशें शिकोन आतां जालें मातशें बरें वेरी गूड फूड गायज तुमी ये जेवपाक केन्नाय दोन पाटां पयलींच म्हाका तें एप्रिशिएट करता भायले गुड बॉय ना पयलीं म्हाका कळना आहलें हऱ्यांनी कांय रांदपाक काजार जावन शिकला हांव सगळें रांदपाक म्हाका फोन मारून विचारून तितीना कडेन विचारून आनी युट्यूब हांवूय रांदतां गायज वर्सा एक पाटी तो बेस्ट रांदता तो तेगे डीश वर्सा एकू पाटी बट बरें आसता बट एक्झॅक्ट सारकें आहा तशें जावपालें विडियो युट्यूबाचेर आहा तशें जावपालें कलर मागीर तो लायक तो फ्लेवर चोवपा लायक बरो तेन्ना जाल्यार मागीर पास पूण वर्सा एक पाटी करता एग्जाम्पल हांवें केलां चिकन बुना शोरमा चिकन शोरमा केलें गायज येदो व्हडलो शोरमाचे येदो व्हडलो शोरमा बेस्ट केन्ना दाखयता तुमकां नेक्स्ट टायम कोण तो 2 पाट केलें म्हाका शोरमा न्हू हय 2 पाट केलें शोरमा कित्याक एक टायम फर्स्ट टायम बरो लागलेलो सो सेकेंड टायमूय केलो हय सो ह्या वर्सा कितें केलें डिशू कांय करूं ना मरे अजून पुलाव
पुलाव पुलाव खंय पुलाव केलाय जस्ट नॉर्मल पुलाव पुलाव होता ना तो पयलो पयलो हांव केन्ना येवची पयलें त्या लंडन आयज पयलें पुलाव करता हांव एकलो आसतना सो आफ्टर 10 years 10 years 11 ना तें हय आफ्टर 10 years हांवें पुलाव केलो परतून बरो जालोलो भुरग्यांकूय लायक जालो तुवें खायलोलो न्हू हय बायलेकूय लायक जालो तो वर्सा एक डिश करता ती कितकोन जाण तूं तो युट्यूबार चोयतलो ओके आतां युट्यूबार कलर आहा चोय एक्झॅक्ट कलर येवपा जाय तेणी म्हणलें न्हू आतां सपोज 1 स्पून घालपा जाय तर 1 स्पून तेच मेजरमेंटान घालतलो तो आतां हांव कितें कोत्ता इल्लें एक्स्ट्रा उडयतलें उणी उडयतलें अदमासा उडयत न्हू तेगे तेशें कोन्न आहा तेशें मागीर म्हाका बेजार येता हांव कितें कोत्ता मागीर तेका जाय न्हू ते मसाले काडून दिता तेका बरें तूं रांद आनी कोत्ता तें कोर बरो म्हूण लागना म्हणून पूण बरो लागता बरो कोत्तो मागीर वर्सा एकू पाटी आतां पूण एक मिस्टेक जाली समज सुबेज पडलोलें मागीर म्हणटा शी हें कितें केलें काय म्हणटलें हांव उणी पडलोलें कितें सो ते रांदपी न्हू ती कोण दाखयता न्ही विडियो सो तेंका सारकें खबर आहा कितलें घालपा तें सो तेच प्रमाण केल्यार सो तोच टेस्ट येता न्हू सारकी बाबा सुबेज उणी घायली जाल्यार मागीर म्हाका अशें म्हणलें हांव हें आनी कितें केलां बरें लागना पासून म्हणपाक लागला लायक ना इट शूड बी लायक वाव डिलिशियस यम 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 म्हाका जाय न्ही तेशी एक्झॅक्ट घालपाक हांव घाल बारा घालता पूण मागीर जाता पूण बरो लागता घाल बरा घाल पासून बरो लागता मद्याच्या हातीर आसता तें हय भुरग्यां पासून लायक जाता न्हू गो भुरग्यां लायक म्हाका हातका काना सगळे भुरग्यां लायक जाता तेंगे फेवरेट which what chicken is that can you which mommy makes Chicken biryani. no the chicken the one which she makes crispy chicken I think Spicy. yeah spicy chicken एक कोता आवडते नेवी जाल्यार चिकनच न्हू गो she just likes chicken तेगे फेवरेट चिकन डिश कसलें कर तूं तें खातलें केन्ना काय गोंय वचोन अशें करून बरी ती जाण तूं कोडी आसता ती मिक्स नुस्त्या बी घालून तोर बी घालून ना लेपाची वितोरां रूच येयलो म्हाका कसली तें वचोन एकूच दीस जेयत गाय जायन मागीर जेवण नाका दिसता ते म्हाजो गोरमेचें एक्चुअली जेवण जेवण नाका नाक दिस थिंग गोंया हिंगा आसता न्हू एक सांगता फोन मारून पापाक अरे म्हाका हेजी रूच येयला पापा म्हणटा हांव सांगता न्हू गोंय पावचे पयलीं पापा रेडी करून दवरता फर्स्ट तो विचारता कितें जाता कितें खातलें सगळें करून रेडी ते दीस जेवपाकूच दिसना ना फर्स्ट दीस जेयता आमी लँड जाता लायक लँड जाता ते दिसा जेयता येयले बरें लागता लायक रूच येयलो ती आवय आवय दुसरे दीस आवय ते गरमेन जेवपा पासून दिसना बरें थंड कितें पिवपाचें आनी मागीर इल्लें जेवपा दिसता मागीर चड आसलें पोटान गरमेन आतां हांव केन्नाय पापा आसता म्हणटा तेन्ना अरे हेजी रूच येयली मरे पापा कितें सांगता तो मागीर म्हणटा आगो तूं गोंय येयला तेन्ना खायनाय तुमी कांय आतां हिंगा गेलें म्हणटा मागीर उगडास येता म्हण ते गोरमेचें जायना खबर ना कितें ते उमेदीर आसताय न्हू आनी हिंगा थिंगा भोंवताय आनी कासार जाताय मागीर भोंवपाकूय टायम घरानूय आसताय चडशी जेवपा आसताय पूण आमी न्हू रे चड करून चल तुवें येता आमी आयज दीस सारको कासार जाली शाव सकाळीं उठले आमी लेट रातची लेट न्हिदले आमी मागीर सकाळीं उठले ब्रेकफास्ट केला आयज हांवें कितें केलो जाण तूं चिकन अंडा वीथ समथींग कितें केलें शें तें ओके ब्रेकफास्ट केला ना सकाळीं उठले आमी मागीर ब्रेकफास्ट केला तेजे फाटल्यान कितें केला जेवण नो 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 हट ते सारकी सांगता कितें केलें तें आमी सकाळीं उठले ब्रेकफास्ट केला ब्रेकफास्ट करून बांयचे केंस उगयले बांयचे केंस उगयले मागीर सारून मारल्या रोप धुवपाक घायला तो सुकोंक घायला मागीर रांदपाक गेला मागीर रांदलें बेगीन फास्ट आयज सारकी फास्ट जेवण कित्याक म्हाका बेजार येतालें सो इसवण फ्राय केला हांवें ग्रीन कोडी केल्या इसवणाची म्हाका तें कितें म्हणटाय ती मामा कोत्ताली तेश ग्रीन मामा आनी कितें केलें रे आमी शीत कोडी आनी बिस्कूट आयज जेवण करून उलयता आनी जेवण करून मातशें आय थिंक केक खाती खायल्या आनी हांव आतां बसून उलयता कांसार जालें तेंगा कासार आनी कितें सारून मारून मोप मारप आनी मागीर रोप धुवप म्हणल्यार रोप वॉशींग मशिनान धुयला सुकोवंक घालपा नाका ओतान कासार जाता दिसांनी
चड वता काबार आतां पोत्तो येते बिका पोत्तो हाय मुगो वतू येते वेनिशे पोत्तो 31 डिग्रीज गोरमी काबारू जायन गाय सगळे ग्रास ब्रास सगळे सुकोन काबार जाल सारकें लासोन म्हण सुकोन मेला आता आमी मातशें आतां काय सांगलें ताका हांव काल न्हू केन्ना रे 1 म्हयनो जाला आसतलो ताका हांव सांगता अरे शॉपिंग वयता तेन्ना ती आजदान नेमे वता न्हू मातये पोती ती हरया नाका 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 अत्त मुट्टा नाक मुट्टा काय करपा ना आगो वता झाड मोत्ताय मुगो माती अरे ती घरा भितर आहाय ती झाडां सांगता तिंग माती जाय म्हणून तो आयकोन आयज ताका सांगलें आयज तो या मुट्टालो खूंय भायर आतां भायल्यान तें ग्रास सुकला न्हू तेजी माती हाडूं ती मात काडून घाल मुगो अशें करून मागीर म्हाजो मूड पिड्यार करता तूं जाण मरे अशें करून राग हाडटा मागीर म्हाका तेका राग येता सॉरी बेबी आले आतां तें कोडो सारला भायर सोरया रे मातशें माती घेवन येवया म्हाका माती जाय म्हण ती भायर सर चल माती हाड तुका माती मुगो पोती हा तूं हाडटा मरे हांव देवपा ना अशी आय एम टू टायर्ड तेका तो धाडलो न्हू माती हाड रे म्हणल्यार तो मातीच घेवन येतलो तें प्रॉब्लम ना म्हाजे प्रॉब्लम न्हू म्हाका सांगलें तितलें हांव हाडटा तेका तो सांग तुवें माती हाड न्हू मातये बारा वाज येतोले मागीर आनी कितें येतोलें जेवपा खावपा वस्तू येतल्यो आनी कितें जायत येता एडिशनल आनी 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 हांव शॉपिंगाक गेलो न्हू अरे मातशी हें हाडटा काय म्हणटा लायक दूद वा ब्रेड हाडटा काय म्हणटा बरें वयता म्हणटा एक पाट हांवें तो पांय घायलो शॉपिंगा भितर फोनार फोन चीज हाडा तांतीं हाडा हें काबार जालां चोकोस काबार जाल्या आनी हें हाडा वयलीश मागीर वाडत वयता पयलें सांगपा जाय न्हू मागीर ट्रॉली घेवन वयता आसलो न्हू हांव बास्केट घेवन वयता दूद आनी हें हाडपाक ब्रेड अरे पण तू खबर आहा तुगे बायल्ले हांव तुजे भाशेन न्हू लिस्ट दिता ना ट्रॉली कितें वता 2 वस्तू लागून मागीर तू खबर म्हाजो फोन येतलो तूं पयलो प्रिपेर आतां हांवें चिंतलां हांव तो शॉपिंगाक वयता फोन फ्लायट मोडार दवरता ते 2 वस्ता तेच हाडटलो चॅकआउट करता मागीर पोता फ्लायट मोड काडटलो आनी मागीर गाडी येवन बॉम्ब पडटलो चयला धमकी कितें धमकी ओदी बरें तेका सांग तूंच वच शॉपिंग तुका जाय तें आहा तें हाड अरे हांव कितलें म्हणटा हांव रोबोट कितें हिंग वच थिंग वच तूं वयताच न्हू हांव चल आतां तें काम कर नेस्पो चल भायर सर आतां थिंगा टायम वेस्ट करता उलयन हांवें काय कॅमेरा ऑन करूं ना तेणें ऑन केला आज जेवण बरें जालें म्हणून सांगपा वयतालें सोमतें आर्ग्युमेंटां काबार जालां चल 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 नेस्पो चल सो गायज आतां वयता कितें माती हाडूं ओय झाडां माती जायी आनी आतां तुमकां सांगला झाडां माती जाय म्हूण आनी आम लिसनींग पिया चयलां पियाव एड जाला आतां आनी आतां गाडयेन बसता म्हणल्यार आनी एक आयटम आसतलो आनी थिंग पावता म्हणल्यार आनी 2-4 आयटम आसतले तेका धाडटा वायस सामान हाडपाक हांव शुअर हांव माती घेवन येतलो मागीर तूंच वच चल हूंय माती हाडपाक म्हाका कोण न्हू ती कोण ना थिंग बायलांनू आहाय आनी आतां नाय आतां ते समर काबार जावपालो हांव ना थिंग आहाय जाल्यार ना हितून सो गायज आतां आमी भायर सरताय माती हाडपा वयताय हाय गायज आतां आमी शॉपिंग करून जालें घराको सगळें सामान धरलां आनी आमी तूं भायर सरले समोसा खावपाक वयता गायज बिहारी समोसा अरे कसले समोसा रे बिहारी घंटावाला बिहारी समोसा कितें आसता गो घंटावाला हय घंटीवाला सॉरी घंटीवाला Yeah. होय आमी सेपरेट गेले
स्पाइसी मीडियम What fun is that? हो गया थैंक यू कशी लागते रे? स्वीट आणि मिक्स अँड मिक्स लगता तो घंटा मारल्यावर पण लागतं घंटा मारल्याला पण लागतं हवं गाईस बरं लागले हवं माय स्पायसी हा ठीक लागलं म्हाका सो आज समते आता नेक्स्ट स्टॉप आईस्क्रीम अफगाणिस्तान आईस्क्रीम तेंगेल्या शॉप साऊथ एरो आमी भितो गेलोली भितो घंटी वाजोवपा मेळत म्हूण चल आतां तुमकां आयस्क्रीम पावताय थिंग दाखयताय मागीर गायज आमी हिंग पावले आयस्क्रीम खावपाक अफगाणिस्तान पावले आमी काबूल कॉर्नर आईस्क्रीम येता अफगाणिस्तान आईस्क्रीम कोण आहे गायज इट्स हक्कानी आयस्क्रीम खाताय पिस्ताशियो अँड टारो केलं Chocolate only. Taro. सगळे केली Chocolate vanilla. Chocolate vanilla. आणि yours? Chocolate. आणि मागेली फ्लेवर पिस्ताशियो आणि मँगो गुड होय ना काय आता आमी घर पावली आईस्क्रीम बी खाऊन एक प्लेयर न्हिदलो आणि बरी आली आईस्क्रीम न्हू होय बरी आहली पण काबारूच जायना चड व्हडली आहलो ती होय चे दवरली थंय बा भुरग्यांक जाल्यार जावना काबार करपाक म्हाकोडेय जावना एक्चुली कोणा कडेन जावना सगळे आमी 7 जाणां कडेन जावना ती आख्खी काबार करपाक तूं भुकेन बसून ती आख्खी वचपान पडटा न्हू गो कोण हापशी बी आय ती हायत गडे तेंको जाय बुकेला मनशां हांव कोण आतां पूण आमकोडे जावना चड व्हडली आहली ती पूण टेस्टा बरी आहलोली मागेली तुवें कितें जालें फ्लेवर मँगो आनी पिस्ताशियो ती बेस्ट सेलर तेगेली मागीर मातशें तें टारो म्हणटा तो फ्लेवर पर्पल कलर मातसो आंबट आहा सो मातशें आंबट लागता मातशें पूण ओके जालें तुगे पिस्ताशियो दोन भाशा आला न्हू मागीर पिस्ताशियो आनी टारो सो ते टारोचें आंबट मातशें लागतालें भुरग्यांक गेली कनेवी घे चॉकलेट आनी वनिला हय तें बरें जालें कॉम्बिनेशन हय आनी एल्कन केले ना गे फूल चॉकलेट जुबनाची एक बरी आहली मँगो मँगो आनी वनिला वनिला रियाची कितें आख्खी टारो हय ती बावडे आख्खी तेगे बाबड्या बोंगो ते आख्खी आंबट दुसरी पाटी तुमी वयता जाल्यार मँगो आनी पिस्ताशियो हाय बरी लागते आनी मँगो आनी वनिलाय बरी लागता टारो घेत जाल्यार ती दुसऱ्या बारा म्हणल्यार कॉम्बिनेशन आहा ती घेवपाची न्ही रे टारो बरो पिस्ताशियो कॉम्बिनेशन होय तुगेली बरी तितली बरी आसना आनी बिहारी समोसा घंटा वाजोवन तें वाजोव घंटा वाजवलें तें तुमी कितल्या पाटी वाजयला घंटा हांव बरो लागलें हांव घंटा वाजयलो म्हूण तुवें घंटा वाजोवन हांव बरो लागना बरो लागलो तुका ओके जालें पूण हांवें तुजे भाशेन तें आख्खी सॉस म्हाका लायक जाय तेश करून मिक्स करून खावपाक ना म्हाका लायक जालें तें बरें मिडियम आनी स्पायसी सांगलें कितली स्पायसी आसपा म्हाका कोण जाणा होय हांवें आनी रियान बेश्टी सेपरेट गेलोली म्हणल्यार समोसा सेपरेट आनी तेंगे चटणी सेपरेट कनेजान तेंगे नॉर्मल कितको दिताय तेशको दिलोले तिके फोग तेगे मिडियमूच तिके फोग ते ग्रीन आहा ते तिकेच म्हाका न्हू होय ग्रीन चड टीक आहली तो तेजे ती तिका सांग सामोसा ओवरऑल बरो आहलो तो तुमकां येता जाल्यार मातशें सावथ एरो मेवता तो घंटा जाल्यार सावथ एरो मार्केट प्लेसान भितर आहा आनी तेका घंटा लागून तो आमकां घेवन भितर गेलोलो आनी घंटा ना जाल्यार भायल्यान सावथ एरो बस स्टेशना भायल्यान आहा बस स्टॉपा फाटल्यान सो गायज आयचे दीस केस केलो तुजो आमगे लास्ट मोमेंट प्लॅन जाला आयज भायर वचपाक न्ही रे हय एक्चुली आमी दीसभर घरा रावपा आहलो आयज भायर वचपाची ना आहली मागीर आसची म्हणलें भायर या म्हणलें गार्डनींग करपा आहली गार्डनींग उरलें आतां
सगळी हाडला सामान हाडला गार्डनिंगाचे त्याच चोयताय फाल्यां ना पोरूं कोत्ता टायम मेवता सो तेन्ना गायज आतां व्लॉगिंगाक स्टार्ट करता गायज सो तुमकां चड कोत्ता धन्य आतां सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग ओके गायज तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक लायक कराय कराय कमेंट कराय कमेंट कराय आनी सबस्क्रायब कराय सब्सक्राइब and share करें. हय. Okay. So see you in the next vlog, guys. Bye bye. बाय